Minangis is scattered. They go around Indonesia. They live in all over provinces in Indonesia, become a businessman or an entrepreneur. To invite Bapak Audi probably for the next one. As a Vice Governor of West Sumatra, we'll be talking about how empower entrepreneurial development for the local startup and also for the young generation. Silakan Bapak. Okay, thank you, Bu Indah, for inviting us. Okay, I'm here with Pak Dr. Hendrizal. He's the head of cooperation and small medium enterprises from the West Sumatra province. All distinguished speakers. So we are talking about specific tribe in here. We are talking about Minang tribe with their entrepreneurs skills. West Sumatra, we have 5.6 to 5.7 million population. That's making us number 11 in Indonesia among 38 provinces in Indonesia. Number 11 in terms of population. But Minang tribe itself, I think it's scattered all over Indonesia. Mr. Vice Rector stated maybe there are 10 millions of Minangkabau or Minang tribe around Indonesia. I think it's more. If we have 5.6, I think 5 or 6 times more than our own population in West Sumatra scattered all around Indonesia. For example, in Tanah Abang market in Jakarta, maybe 70 to 75% of the traders are Minangis. We are talking about Tanah Abang. Then we are talking about Senen, Pasar Senen. It's around 70% of the traders are Minangis. And then we're talking about Blok M, Majestic, Pasar Jatinegara, and so on and so on. So I think Minang tribe, as Pak Rector, Vice Rector mentioned earlier, yeah, we are famous because our entrepreneurship skills. Or Minangis is scattered. They go around Indonesia. They live in all over provinces in Indonesia, become a businessman or an entrepreneur. So that's why I think like a business skill, business instinct, it's in the blood of the Minangis. It's already in the blood. That's why me and Mr. Governor in the vision and mission of the West Sumatra government, we make one quite unique program, I think. And I think it's the one and only in Indonesia, I think. So the name of the program, we call it Making 100,000 Entrepreneurs and Millennial Entrepreneurs and Women Entrepreneurs. Why? Yeah. Because it's on the tradition already. Minang tribe, they like to merantau. What they call in English merantau? Huh? Migration is some other words, I think. Migrate, voluntary migration, yes. Voluntary migration to seeking something better in another place than its own kampung. That's why we are making program 100,000, creating 100,000 millennial entrepreneurs and women entrepreneurs. Why we stated millennial? Yes, we do have positive demographic, bonus demographic. Most of our population now in West Sumatra and Indonesia are millennials, Gen Z, and now Gen Alpha. Ya, kayak Bu Indah millennial kan? Yeah, yes, Bu Indah is millennials. So that's why we make that specific program, and then we put the programs in. We scatter in all 16 OPDs. OPDs is organisasi perangkat daerah. Jadi disebar ke 16 dinas programnya. It's to enhance, to encourage our millennials to become an entrepreneur. If we are looking again, most of our Minangis entrepreneurs, they are not live in Sumatra Barat. They are not live in West Sumatra. They live scattered all in West Java, in Jakarta, in East Java, and all other provinces. That's why our Gini ratio in West Sumatra is one of the best in Indonesia. What is Gini ratio? For adik-adik mahasiswa, Gini ratio is the difference among the orang yang paling miskin, the poorest, and the richest one.
So like Gini ratio in DKI Jakarta, the gap is quite big. In Yogyakarta, the gap is quite big. In West Sumatra, the gap is not that big in Gini ratio. That's why from that data we can get a conclusion that most of big business and big entrepreneur coming from Minang is not living in West Sumatra, but they live outside West Sumatra. To encourage that, we put some of our budget in APBDs. Leading sector is in Pak Dr. N. Rizal office in Koperasi and UMKM, Koperasi and Small Medium Enterprises. We make many exercise in digital, and then we are trying to open the access to the bank, to perbankan, to get the KUR, ya. Bank Nagiri in other state-owned enterprise bank, Bank BRI, BNI, Mandiri, mereka butuh menyalurkan KUR. Jadi salah satu begitu. So creating entrepreneur is not just making a person from nothing to become entrepreneur, but also to develop. We do have in the back one there, Putri, yeah. Putri, it's also we are creating her as entrepreneur. When she met me before, it was like 3 years ago, ya Putri, ya. Please go to the front and please bring some of your product, Putri. Yes. This is also creating entrepreneur. When Putri met me in the first time, she was already an entrepreneur, but she need to increase her value of her product. So after 3 years Putri, sekarang gimana situasinya? Omsetnya naik? Ini nggak disengaja ya, bukan dikondisikan. So better from than listening from me, we can listen from the example from Putri. She produced kerupuk bagua. Yeah, kerupuk bago is emping. Yeah, Prof Minato, maybe you can try. Yeah, with many flavors. Putri situ dulu. Jadi this is also creating entrepreneur. She was already an entrepreneur before, tapi we introduce some program to Putri. Sekarang produknya Putri, even Pak Sandiaga already try produknya Putri. Terus dari sekarang harga berapa? How much you sell this one now? 10.000. Nah, masih ingat kata-kata saya dulu? First time I met with her, I asked her how much the price of this product, Putri. If I was not mistaken, she said it was like 7,000, 7.000 waktu itu. Yes. Waktu pertama ketemu saya 7.000. Saya bilang, Putri, you have very nice packaging and the taste is very nice. Saya bilang, so do not make your product jadi murahan. Padahal produk kami bisa produk mahal tapi terlihat jadi murahan. She was not confident at that time. Karena saya belum pede, Pak, katanya. So all students, Putri can be your mentor. Dia belum pede, tapi Putri, she has the spirit. Dia ikut semua event-event, hit me, apa-apa. She was always there. Saya selalu lihat dia gitu. Dia waktu ketemu saya masih muda banget ini anak. I was like amazed that time. Kamu masih umur? I think you were like 19 to 19. Can you imagine? So this is one of our women entrepreneur. Jadi mereka dari itu ini harus kerja. Jadi this is going to be the example. So the point of the program was like that. Jadi kayak Putri ini dia udah jadi pengusaha duluan gitu. Nah sekarang jadi 10.000 jualnya. So udah naik berapa persen dari harga sebelumnya. Coba Profesor coba rasanya. Kalau lagi nggak puasa coba. Gitu. Jadi saya bilang itu jangan buat produk kamu yang bagus jadi kayak produk murahan. Nah sekarang dia udah pede jual 10.000. Jadi udah tahu untuknya berapa? 7.000. When she sold this one 7,000 rupiah, I asked her, you have a profit from the selling of 7,000 rupiah? Iya Pak. Tapi rahasia ya Putri. Dia cerita semua saya. Jadi kalau sekarang 10.000 artinya untungnya lebih banyak lagi. Makanya sekarang Putri bajunya udah bagus. Jadi so Bu Indah and all the dosen here, a person like Putri bisa jadi mentor buat teman-teman mahasiswa baru mulai bisnis. Jadi jangan lihat usia beliau, tapi lihat udah ada pengalaman. Oh iya Pak. Nah, silakan Putri. Izin Pak menjelaskan kemarin itu pernah Putri komunikasi dengan Bapak untuk menjadi mentor untuk program pendanaan. Nah saya masuk ke bisnis lini baru itu jasa laundry dan alhamdulillah ketemu sama Bu Indah pun karena masuk di
lolos P2MW, program pendanaan di Universitas Andalas. Dan yang Putri ajukan kemarin yang ya Bapak boleh nggak mentoring Putri untuk jasa itu, alhamdulillah lolos pendanaan Pak. Nanti lanjutnya boleh Bapak. Ini bisa seorang very nice example. Dia nggak pernah ngeluh, dia selalu ngekorin saya kemana saya pergi. Dia minta tolong, jadi dia memanfaatkan saya dengan baik dan benar betul, manfaatkan yang positif way ya. Sekarang Putri itu ada Bank Nagari, kamu butuh modal berapa? Kasih kur ke Putri, ya kan? Dia udah usaha 3 tahun lebih, even more. So now kayak Bank Nagari, Bank BRI itu suka ngumpulin mahasiswa. Tujuannya apa? Buat nyalurin kredit. Salah satu yang pengusaha muda tuh, saya dapat dari situ. Jadi sekarang channel ini udah banyak, enak kan? Enak kan? Ini Pak Games, ya, this is one of the things. Ya, enak Prof. Ya, Putri can explain it. I will stop talking and Putri do the rest. Okay? Oke, terima kasih kesempatannya Winda. Nah, mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, saya presentasi tentang produk ini. Mungkin tanpa disengaja mau presentasi. Kemarin diajak Pak Ma'ruf untuk promosi produk. Bapak Ma'ruf semangatnya luar biasa, udah sekian kalinya ikut promosi lagi di UNAM gitu. Dan ini, halo, produk kerupuk bagocik ini sendiri sebenarnya produk dari Kota Priaman. Itu saya memanfaatkan potensi biji melinjo di Kota Priaman. Dan mungkin Bapak dan Ibu semuanya kalau ke Priaman pasti lihat emping yang mentah atau setengahnya masih belum bisa digoreng gitu. Nah di situ saya melihat peluang karena di sana harga jualnya itu bisa dikatakan kalau masih mentah itu masih minim marginnya itu. Dan saya memiliki inovasi dengan memanfaatkan peluang, dan apalagi saat itu saya masih anak muda, sangat muda sekali kata Bapak gitu. Dan saya melihat, wah ini mindset dari masyarakat atau konsumen itu biasanya mandang emping melinjo ini kan yang mentah gitu, yang mentah itu kan gak minat lagi anak remaja atau milenial. Dan saya memanfaatkan peluang itu dengan memberikan inovasi serta kemasan yang easy going dan memiliki durability yang lebih lama, sehingga di mana emping melinjo yang biasa mentah dibawa orang pergi merantau, saya olah menjadi pembanding keripik balado gitu yang dibawa orang untuk bawa oleh-oleh. Jadi saya pengennya sebenarnya emping melinjo atau kerupuk bagocik ini dibawa oleh para perantau untuk oleh-oleh khas Pariaman nih gitu. Jadi apa sih kalau orang nanya subsektor kuliner di Kota Pariaman gitu, saya berani maju gitu dengan kerupuk bagocik. Dan alhamdulillah dengan semangat saya izinnya udah lengkap seperti haki, paten atas nama kerupuk bagocik itu sudah saya dapatkan. Dan untuk halal alhamdulillah sudah dapat juga. Dan insya Allah jika saya berkesempatan lagi nih untuk mengembangkan terutama di dana atau mencari investor, bahkan Bapak mohon izin Pak Audi, bahkan waktu itu ada investor salah satunya dari Holland, beliau membuat produk emping melinjo ini sama khas seperti saya, yaitu variasi rasa, kemudian kemasan yang kekinian. Dan beliau pergi studi banding ke Pariaman itu khusus di UMKM saya gitu, untuk melihat seperti apa sih emping melinjo di Kota Pariaman itu gitu. Dan peluangnya sebenarnya nih saya bisa masuk ekspor emping yang mentah itu, banyak rasa. Thank you. Putri, wow. Bagwa, yeah, but you have several flavor in there. Ada rasa pedas, spicy one. Oke, untuk produk kami ini sebenarnya dipromosikan juga pakai bahasa Minang juga. Tetap kita tahu bahwa pemerintah kalau ingin mempromosikan produk kita pasti adalah nguntungin pemerintah gitu kan. Jadi saya menggunakan bahasa Minang seperti kalau barbecue saya gunakan kabau panggang, kemudian kalau jagung yang manis-manis saya gunakan dengan brand Manis Mului. Nah anak-anak muda suka foto untuk temannya nih yang suka bermanis-manis bulut atau ucapan nih gitu Manis Mului. Kemudian yang suka pedas Pade Marawur gitu. Karena waktu itu kan lagi
Itu sebenarnya pengalaman cintanya Putri. Jadi dikasih judul tuh, gara-gara ketemu cowok dia kecewa, kasih judul lagi manis mulu. Tapi thank you Wina for inviting Putri here. So this is making my job easier to explain what is our program. So this is Putri. Thank you very much, Putri. Success for your business, okay? And then everyone here will support what is it, and then also invite your friends, more friends to coming up, okay? Yeah, congratulations, Putri. Terima kasih. Yeah, we also have Kak Ma'ruf also inviting, and yeah, because in order actually Pak Audi, we also support. I think the program in the government and also online with the university. In universitas, we also have UPT Kewirausahaan, we have Pak Novriel here. We also try to guide the student that running the project. So we have HIPMI PT, it's also for the student here that having a business. So Alhamdulillah, last time 10 team ya Pak ya, 10 group team has been successfully passed the test for the funding that Putri said before. One of those are Putri for the entrepreneur program. Yeah, thank you very much, Putri. Okay, we got insight already from Pak Audi Joinaldi about what actually the government have been run by now. So jadi 100.000 ya Pak, if I'm not mistaken, 100,000, right? So until now it's already. Okay, Pak Andrizal want to add some more? Dipersilakan Bapak atau kan Pak? Kalau masih banyak kan kita burukan berapa lagi nih? Ayo Bapak. Iya betul. Makasih. I'm sorry, ladies and gentlemen, I can't speak English very well, so I say in Indonesia saja. Terima kasih. Ya, baik. Tadi Pak Wakil Gubernur sudah menyampaikan ada 100.000. Dari mana dasarnya? Yang pertama dasarnya adalah dari pengangguran yang 180.127. Kemudian ada mahasiswa 226.000 Sumatera Barat. Maka kita di mahasiswa punya target adalah 25.000 mahasiswa dan SMK. Jadi ini milenial. Selanjutnya yang berada di kota, setiap kelurahan itu 25 orang. Dan di tingkat nagari itu 34 orang. Selanjutnya totalnya ada 75.000. Kemudian women entrepreneur itu 25.000. Jadi mak-mak yang sudah aktif membuat usaha sekarang mau kita tingkatkan usaha. Mak-maknya bagus dijualkan oleh milenial, oleh mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya langkah yang kita lakukan dalam bulan Agustus dan September, kami mau tes secara psikotes semua mahasiswa yang ada ini minimal 100.000 orang. Kita harapkan baru terlihat siapa mahasiswa yang memang berjiwa entrepreneur tersebut. Selanjutnya ini sudah dicoba di UPI. 2026 yang dicoba di UPI hanya 98 yang betul-betul berjiwa entrepreneur. So it's based on interest ya Pak, berdasarkan minat ya Pak ya. Kalau nggak minat ya susah juga diarah-arahin ya Pak. Selanjutnya kita sampaikan ke semua orang, ke semua pihak yang kita kenal, kita sebut open call. Selanjutnya disosialisasikan, lalu ada pelatihan yang bertingkat. Jadi pada tahap awal bukan permodalan, tapi tahap berikutnya baru permodalan. Jadi dipermantap usahanya dulu, pengetahuannya, baru diisi dengan permodalan. Selama ini kegagalan kita baru aja pelatihan bicara modal. Tapi yang pertama adalah kemampuan, capacity building daripada para milenial kita itu yang akhirnya baru kita dorong dengan permodalan. Insya Allah pemerintah provinsi juga punya subsidi bunga atau subsidi margin 6,5 miliar yang kita cairkan pada tahun ini. Terima kasih. Thank you very much Pak Andrizal. Iya Bapak, senior saya berarti. Kayaknya semua pada reunian ya hari ini Pak. Thank you Pak Andrizal. So for all of the students, Pak Andrizal explain about the project and also program that has been run by government of West Sumatra nowadays to support young entrepreneur in order to increase it will be projects around 100,000 local entrepreneurs. It starts from the village, it also from the university, and it's also focusing on in the women entrepreneurship. So I think this is kind of the good start that we want. So
it's not only involved in the policymaker, but we also start from the village. And the unique one, they do the test for all of the students, like in one of the university, probably in the next Unan, mungkin Pak, is it already running Unan? Not yet, belum ya Pak ya, di sini ya Pak. Yang seperti dalam di UPI tadi akan ada tes psikotes. Oh, oke, Rabu depan dengan ya. Oh, okay. Inshallah juga akan ada di UNAN. So we also gonna run it in Universitas Andalas. We would like to know about the interest of the student itself becoming entrepreneur. Right? Thank you very much, and also Pak